জেলার চেয়ারম্যান মৃদুল গোস্বামী, সভাপতি প্রকাশিক বড়াইক, আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, জেডিএ চেয়ারম্যান এবং আমার পূর্ববর্তী বক্তা গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী, তুষার চক্রবর্তী সহ রাজকমল ভগত, বীরেন্দ্র বড় ওরাও, সুভাষচন্দ্র রায়, পবন লামা, পিমা লামা গোলে, পরিতোষ সরকার, চন্দ্র নার্জিনারি সহ তনুশ্রী রায়, শেফালি নট্ট, অরুণা পাড়িয়ার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রিসভার সদস্য বুলুচিক বড়াইক, গণেশ মাহালি, পাশাংডিকি শেরপা, জসিন্তা লাকড়া সহ যারা সভামঞ্চে রয়েছেন, আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি হিন্দি আর বাংলা মিলিয়ে বলবো যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়। আমি প্রথমেই আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আজকে সভাস্থলে এসে পৌঁছেছেন, এবং আজকে আমি আলিপুরদুয়ারে সকালবেলা প্রবেশ করেছি কুমারগ্রাম হয়ে। কুমারগ্রামে আমার সকালে একটি জনসভা ছিল, তারপরে আমি কুমারগ্রাম চা বাগানে যাই, সেখানে একটি শিব মন্দিরে, শিব ঠাকুরের মন্দিরে পুজো দিয়ে তারপর আমার আলিপুরদুয়ার 1 নম্বর ব্লকে আলিপুরদুয়ার বিধানসভায় একটি সভা ছিল, সেটি করে আপনাদের এখানে এসছি। আজকের এখনকার এই সভা শেষ করে আবার মাদারিহাট যাব। যে কারণে আপনাদের কাছে আজকে আসা, কালচিনির প্রত্যেক মা ভাই বোন যারা আজকে সভাস্থলে এসে উপস্থিত হয়েছেন, আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং সারা রাস্তা জুড়ে যেভাবে মানুষের মধ্যে আমরা স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ্য করেছি এবং যেভাবে মানুষ আমাদের আপন করে নিয়েছে, আমি কালচিনি, কুমারগ্রাম, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার, ওদিকে বীরপাড়া, মাদারিঘাট, 5টি বিধানসভারই প্রত্যেকটা মা ভাই বোনের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং আপনাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা, প্রণাম, অভিনন্দন ও জোহার জানাচ্ছি। যে কর্মসূচিটাকে সামনে রেখে আজকে আপনাদের সামনে আজকে আমরা এসছি, তৃণমূলে নবজোয়ার। কি এই তৃণমূলে নবজোয়ার? এবং গত 3 দিন আগে আমি কুচবিহারে এসে পৌঁছেছি। দিনহাটা থেকে গত পরশুদিন আমাদের এই কর্মসূচি বা প্রচার অভিযান আমি শুরু করেছি। গত 3 দিন কুচবিহারে ছিলাম, তারপর আজকে আলিপুরদুয়ারে এসছি। আজকে রাত্রে মাদারিহাট, বীরপাড়ায় থাকব, তারপর আগামীকাল সকালবেলায় জলপাইগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেব। পঞ্চায়েতে এবার তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের মতামত নিয়ে প্রার্থী ঠিক করবে, সেই কারণে আপনাদের সামনে এসছি আপনাদের মতামত নিতে। পঞ্চায়েতে আপনারা কাকে প্রার্থী দেখতে চান? इस बार पंचायत में आप किसको उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग आपके सामने आए हैं। आप सबको आज एक बैलेट पेपर दिया जाएगा और पीछे एक बैलेट बॉक्स भी रखा है। आप लोग अपने हिसाब से, अगर आपको लगे कि इस आदमी या इस व्यक्ति का राजनीति में आने से या ग्राम पंचायत का मेंबर या पंचायत समिति में खड़ा होकर जीतने पर हमारी पंचायत को फ़ायदा मिलेगा, हमारा विकास होगा, हमें नए सड़कें मिलेंगे, व्यवस्था अच्छी होंगी, आप उसी का नाम हमें बताइए। हम पूरी ताकत संसाधन लगा के उसको जिताएंगे और आपके लिए 5 साल काम कराने के लिए उसको तृणमूल का पंचायत मेंबर बना के आपके पास भेजेंगे। इसलिए आज आपके पास आए हैं। पहली बार राजनीति में अगर हम लोग आपके पास आए हैं, आप देखो 2021 में विधानसभा का चुनाव हुआ, पूरा बंगाल ने वोट देके दीदी को जिताया। अब खाली 2 साल हुआ है, 3 साल और बाकी है, फिर भी हम लोग क्यों 2 साल बाद आपके पास अचानक आ गए? क्योंकि आने वाला पंचायत का चुनाव में हम लोग चाहते हैं कि इस बार उम्मीदवार तृणमूल के नेता नहीं, जनता चुने।
हम आपके पास इसलिए आए हैं कि इस बार कोई बंद कमरे में सिद्धांत नहीं होगा। इस बार सिद्धांत होगा या फैसला होगा तो आम जनता तय करेगी कि मेरा पंचायत में मैं किसको उम्मीदवार बनाना चाहता हूं, और उसी को उम्मीदवार हम लोग बनाएंगे और पूरी ताकत लगा के उसको जिताएंगे जो आपके हित में आने वाले 5 साल काम करे। मैं 24 तारीख को कूच बिहार आया, आज 27 तारीख है, 3 दिन हो गया। 2 महीना घर परिवार सब छोड़ के आया हूं। आज का ये सभा समाप्त होने पर आप लोग अपने घर चले जाएंगे, मैं जाऊंगा मादारी हाट, मेरा फिर वहां पे और एक सभा है। 4 सभा करके आ चुका हूं। सुबह 10 बजे का निकला हुआ हूं, पता नहीं रात को कितनी बजे खत्म होगी। 60 दिन घर परिवार सब कुछ छोड़ के रास्ते में कोई मैदान में टेंट लगा के रात गुजार रहा हूं ताकि आने वाले 5 साल जनता को अपना उम्मीदवार मिले और अपना पंचायत का मेंबर मिले। आप सब खाली ये बताइए, ये जो प्रयास हम लोगों ने लिया है, ये प्रयास का समर्थन आप लोग करते हैं ना? करते हैं? ये प्रयास करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आपका आशीर्वाद है, समर्थन है? आप मानते हो कि पंचायत में उम्मीदवार चुनने का हक सिर्फ और सिर्फ आम जनता को है? मानते हो कि नहीं? इस बार हम लोग कोई उम्मीदवार नहीं चुनेंगे, आप उम्मीदवार चुनोगे और हम लोग पार्टी की तरफ से जितना ताकत लगाने की ज़रूरत है वो ताकत, बुद्धि, संसाधन, जो भी ज़रूरत अब कह लो, सब लगा के उसको जिताएंगे और आपके लिए काम करने पे उसको 5 साल तक सर झुका के आपके लिए काम करे, ऐसे उम्मीदवार हम लोग खड़ा करेंगे। 2021 में या 19 में जब चुनाव हुआ, आप लोगों ने भाजपा को वोट दिया। मैं ये जो कह रहा हूं बड़े गौर से सुनना। आपने भाजपा को वोट दिया, आपने ये सोचा कि बीजेपी आएगी तो सच्ची में अच्छे दिन आ जाएंगे भैया, सबके 15 लाख रुपए आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिल जाएगी, चाय बगानों के लिए बीजेपी कुछ करेगी, हमारे घर में हमारे जो युवक हैं या नौजवान साथियां हैं सबको नौकरी मिल जाएगी। पर कुछ नहीं हुआ। 9 साल मोदी जी सत्ते में है, मतलब पावर में है, राज कर रहे हैं देश में। 9 साल हो गया, देश का प्रधानमंत्री है। मैं दावे के साथ कहता हूं ये 9 साल में आप मुझे एक जगह दिखा दो या एक मीटिंग दिखा दो जो मोदी जी ने किया है अलीपुरद्वार में या कूच बिहार में या जलपाईगुड़ी में या सिलीगुड़ी में, जहां पे अलीपुरद्वार का लोगों का हित के बारे में केंद्र सरकार के अफसर्स को लेके बैठे और अलीपुरद्वार में कोई नया काम लाया। 9 साल में अगर कोई एक बैठक की तस्वीर मुझे दिखा दे तो मैं राजनीति में पैर नहीं रखूंगा। इतनी बड़ी बात आपको बोल के जा रहा हूं। आप इतने दिनों से मांग करते हो कि कालचिनी में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बननी चाहिए, आपका मांग है। आप देखो स्पोर्ट्स मिनिस्टर कूच बिहार का है, मतलब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, फिर भी आम जनता के लिए कोई काम नहीं करता है। लोकतंत्र में जो लोग चाहते हैं वही होंगे। 2019 में आप सबने धर्म का नाम पे वोट दिया, वोट दिया ना, बंटवारा के नाम पे वोट दिया, समाज के बंटवारे के नाम पे वोट दिया। आज मनरेगा का जो काम है 100 दिन का काम, उसका सारा पैसा मोदी सरकार ने रोक दिया। जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग मनरेगा के साथ युक्त हैं? जरा हाथ उठा के बताइए। कारा कारा 100 दिনের কাজের সাথে যুক্ত আছে একটু হাত তুলে বলুন। আপনি জানেন যে ভারতবর্ষে বাংলা একমাত্র রাজ্য যার টাকা জোর জবরদস্তি হেরে গিয়ে কেন্দ্র সরকার আটকে রেখেছে। আমরা সেই জন্য পঞ্চায়েতে আপনার প্রার্থী চাইছি, এমন প্রার্থী চাইছি যে মাথা উঁচু করে আগামী দিন আপনাদের স্বার্থে লড়বে, দিল্লির কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। आप चाहते हो कि कालचिनी की लोग जाके दिल्ली के सामने हाथ जोड़े? आप चाहते हो कि बंगाल के लोग जाके दिल्ली के आगे भीख मांगे? हम नहीं मांगेंगे, हमारे सर कट जाएंगे, हम सर नहीं झुकाएंगे।
अगर सर झुकाएंगे तो माता पिता के आगे झुकाएंगे, भगवान के आगे झुकाएंगे, लेकिन दरिंदों के आगे सर नहीं झुकाएंगे। इसलिए मैं कहने आया हूं कि आने वाले दिन में ऐसे उम्मीदवार चाहिए जो अपने आपके हित में लड़ेगा, आपके स्वार्थ में लड़ेगा। धर्म के नाम पे चुनाव नहीं होगा। अगर चुनाव होगा तो आपका अधिकार को सामने रख के चुनाव होगा। अगर चुनाव होगा तो आपका तरक्की को सामने रख के चुनाव होगा कि मेरे गांव में रास्ते बनने चाहिए, मेरे घर में 100 दिन का जो पैसा दिल्ली सरकार, मतलब दिल्ली की केंद्र की सरकार रोक के रखी है, उसको बंगाल को देना पड़ेगा। इस आधार पर आने वाला चुनाव हम लोग को लड़ना पड़ेगा। जो कह रहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, किसी का अच्छा दिन आया? भाई आपका एमपी का अच्छा दिन आया, नया घर बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं, बहुत कुछ बना रहे हैं। अच्छे दिन तो ये लोगों का आया है। आपने जो जिसको विधायक चुन के विधानसभा में भेजा है, 28,000 वोटों से आपने उनको जितवाया, 2 बार भी विधानसभा में कालचीनी का नाम तक नहीं लिया। ऐसे लोगों को जिताने का फायदा क्या है जो चुनाव के समय आपके पास आए और चुनाव हो जाए फिर भगले? भाई ऐसे लोगों को जिताओ, जब आपकी जरूरत होगी तब आपके साथ पड़ा रहेगा, आपके साथ लड़ता रहेगा, आपके साथ अड़ा रहेगा। हम इसलिए आए हैं आपके साथ, आपको ये बताने कि इस बार आप जिसको तय करोगे कि पंचायत समिति में इसको लड़ाएंगे, तृणमूल पार्टी उसी को टिकट देगा और उसी को लड़ाएगी। और खाली पंचायत समिति, जिला परिषद नहीं, ग्राम पंचायत में भी आप जिसको चाहते हो उसी को हम लोग लड़ाएंगे। आप देखो 2021 में दीदी ने जो कहा कि मैं लक्ष्मी भंडार लाऊंगी, अगर तीसरी बार सत्ते में आए तो दीदी जीत के आई और 1 महीना के अंदर लक्ष्मी भंडार शुरू हो गया। आप सबको मिल रहा है ना लक्ष्मी भंडार की? लक्ष्मी भंडार पान की बानना, पान की बानना কেন পান? তার কারণ আপনারা 2021 সালে লক্ষ্মীর ভান্ডারকে সামনে রেখে ভোট দিয়েছিলেন। আর 2019-এ আপনারা ধর্মের বিভাজনে বিভ্রান্ত হয়ে বিজেপির বিভ্রান্তমূলক প্ররোচনায় পা দিয়ে আপনারা ভারতীয় জনতা পার্টির সাংসদকে জিতিয়েছিলেন। একদিনও মানুষের জন্য কোনো কাজ করেনি, পাশে দেখা যায়নি, বিপদে ঝাঁপায়নি। এরাই চিঠি লিখে উল্টে কেন্দ্রকে বলেছে বাংলার মানুষের টাকা আটকে রাখো। এদেরকে আগামী দিন যোগ্য জবাব দেবেন না? এদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠবেন না? আপনার নিজের অধিকারের স্বার্থে লড়বেন না? 100 দিনের টাকা যারা জোর জবরদস্তি বাংলার টাকা আটকে রেখেছে, আপনার প্রাপ্য টাকা, আপনার অধিকারের টাকা, তাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠবেন না? আপনি বলুন, 100 দিনের 20 লক্ষ পরিবার বাংলায় রয়েছে যারা কাজ করে বসে রয়েছে 2 বছর আগে, যাদের টাকা আটকে রেখে দিয়েছে। বাংলায় 2,65,00,000 পরিবার রয়েছে যারা 100 দিনের কাজের উপর নির্ভরশীল। সেই 2,65,00,000 লোকের মধ্যে 7 লক্ষ লোক আলিপুরদুয়ার জেলায় থাকে। এই অর্থবর্ষে 100 দিনের টাকায় বরাদ্দ হচ্ছে 0। বাংলায় 1 পয়সাও বরাদ্দ করেনি। আগামী দিন আপনারা চান যে দিল্লির বুকে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলি? আপনারা কি চান যে 100 দিনের কাজের টাকা যাতে আপনাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢোকে, সেই জন্য দিল্লিতে আমরা সর্বাত্মক একটা আন্দোলন আগামী দিনে গড়ে তুলি? যদি চান আপনারা, আমি অনুরোধ করব যে এই আলিপুরদুয়ার জেলায় যে 7 লক্ষ মানুষ রয়েছে, কমপক্ষে 5 লক্ষ চিঠি আমাকে তৈরি করে দিন প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আর গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে। আমি সেই চিঠিগুলো নিয়ে দিল্লিতে যাব এবং 2 মাস হোক, 4 মাস হোক, 6 মাস হোক, কোনো মন্ত্রীর ক্ষমতা নেই যদি 1 কোটি চিঠি বাংলা থেকে গিয়ে দিল্লিতে পৌঁছায় তাহলে কানে তুলো গুজে দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে। 2 মাস, 4 মাস, 6 মাস, যতদিন লড়াই করার করব। আপনাদের অধিকারের টাকা দিল্লির বুক থেকে আমরা ছিনিয়ে আনবো যদি মানুষ সমর্থন করে। কিন্তু আপনাদের সমর্থন না থাকলে কোনোদিন এটা সম্ভব হবে না। মানুষ চাইলে অসম্ভব সম্ভব হয়। আর গণতন্ত্রে গণদেবতা মানুষই শেষ কথা বলে।
শাসক শেষ কথা বলে না, বিরোধী শেষ কথা বলে না, মুখ্যমন্ত্রী বলে না, প্রধানমন্ত্রী বলে না, সাধারণ আম জনতা খেটে খাওয়া মানুষ বলে। আগামী দিন যখন পঞ্চায়েত বা লোকসভায় লড়বেন বা ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন, চোখ বন্ধ করে ভোট দেওয়ার আগে নিজেকে প্রশ্ন করবেন, যাকে 5 বছর আগে ভোট দিয়েছি 5 বছর আমাদের জন্য কি করেছে। 5 বছর আগে যাকে ভোট দিয়েছেন, যাকে জিতিয়েছেন, যাকে সংসদে পাঠিয়েছেন, যাকে বিধায়ক করে বিধানসভায় পাঠিয়েছেন, কবার আপনার দাবি দাওয়া নিয়ে সোচ্চার হয়েছে? কবার বিধানসভায় সাধারণ মানুষের স্বার্থে প্রশ্ন করেছে? কটা নতুন প্রকল্প আনতে পেরেছে? কেন্দ্র সরকার 9 বছর ধরে বিজেপি চালাচ্ছে। জন বার্লা আজকে এতদিন ধরে প্রতিমন্ত্রী কেন্দ্র সরকারের, 10 পয়সার কোনো বাড়তি প্রকল্প এই আলিপুরদুয়ারের মানুষের জন্য আনেনি। সারা দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে, ফুর্তি করছে মানুষের টাকায়। মন্ত্রীদের তো টাকা লাগে না, যাওয়া আসা, ঘোরা, থাকা, খাওয়া, ফোন সব ফ্রি। আপনারা ভোট দিয়ে যার হাত শক্ত করলেন, সেই জনবাড়লা চিঠি লিখে গিরিরাজ সিংয়ের দপ্তরকে বলছে আলিপুরদুয়ারের টাকা বন্ধ করে দাও, বাংলার টাকা বন্ধ করে দাও। তার কারণ 2019-এ যখন ভোট হয়েছিল, আপনারা কেউ আপনাদের অধিকারকে সামনে রেখে ভোট দেননি। এই ভুল আপনারা করেছেন, এর পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় এটা আপনাদের সকলকে সুনিশ্চিত করতে হবে। আর আমরা সুনিশ্চিত করতে চাই যে আগামী দিন পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএম যেভাবে সুপরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাসকে 77 সাল থেকে পঞ্চায়েতে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে, সেটাকে চিরতরে বিদায় দিয়ে যাতে আগামী দিন যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য পদে বসিয়ে মানুষের পঞ্চায়েত, প্রগতিশীল পঞ্চায়েত গড়তে পারি। এই আলিপুরদুয়ার জেলায় 64টা গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। এই 64টা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে আমরা 21টায় জিতেছি, 43টায় হেরেছি। গত विधानसभा फलेर निरीखे यदि आपनी देखें, अगर आप देखो तो अलीपुरदुआर जिला में 64 ग्राम पंचायत है। इस 64 ग्राम पंचायत में 2021 के विधानसभा का चुनाव के नतीजे अगर आप देखो तो हम 21 में विजयी रहा है और 43 पंचायत में हम लोग हारे हैं। मतलब 43 पंचायत में हम लोग हारे हैं और 21 पंचायत में हम लोग जीते हैं। अभी 1 महीना पहले दीदी ने पथश्री रास्ताश्री कल के एक प्रकल्प शुरू किया है, जहाँ पे पूरे बंगाल में 12,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बन रही है। अब देखो मोदी जी को बंगाल में हार गए और बंगाल का पैसा रोक दिया। आपने अलीपुरदुआर का एमपी बना के किसी को मिनिस्टर बनाया, वो खत लिख के मोदी जी को बोले भाई अलीपुरदुआर के लोगों के पैसे रोक दो। मोदी जी 2019 में जीत के आए, 21 में चुनाव लड़ने आए, बंगाल में बुरी तरह से हार गए और बंगाल के पैसे रोक दिए। हम लोग भी 2021 में अलीपुरदुआर में हारे हैं, 5 के 5 सीटें में हारे हैं। 64 पंचायत में 21 में जीते हैं, 43 में हारे हैं। पर दीदी ने जब पथश्री किया, हर एक पंचायत में रास्ते बन रहे हैं और जो 43 पंचायत में तृणमूल हारे हैं उसमें 2-2 रास्ते बन रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक भी हम लोग बाकी नहीं रखा। यही तो फर्क है, नजरिया का फर्क है, मानसिकता का फर्क है, प्रयास का फर्क है, कर दिखाने का जज्बे का फर्क है। और मैं मानता हूं कि हमारे सरकार, एक बार सरकार बनती है, चुनाव तो होते रहेंगे, पर एक बार अगर सरकार बनती है, उस सरकार का काम है लोगों का हित में काम करना। उसका कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, एक ही धर्म है जनता का सेवा करना, और उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैं आपको आज एक नंबर भी देके जाऊंगा, क्योंकि बारिश शुरू हो गया, मौसम ठीक नहीं है। जो लोग अपना वोट डाल पाए वो अपना वोट आज ज़रूर डालिए। जो लोग अपना नाम बताना चाहते हैं वो लोग अपना
किसको उम्मीदवार बनाना चाहते हैं आप नाम ज़रूर बताइए, लेकिन आप निश्चित रहो आपका कोई मतलब आपका परिचय सामने नहीं आएगा, আপনার পরিচয় গোপন থাকবে। আর আমি একটা নম্বর দিয়ে যাচ্ছি, যাদের অসুবিধা হবে মতামত জানাতে, বৃষ্টি যেহেতু শুরু হয়েছে আপনারা ফোন করে সেখানে আপনাদের মতামত জানাতে পারেন। আমি নাম্বারটা বলছি, আপনারা লিখে দিন। मैं एक नंबर आप सबको बता रहा हूँ, ये नंबर आप लिख लीजिए, घर जाके अपने सुविधा के हिसाब से उस नंबर में फ़ोन करिए और अपना पंचायत में किसको आप खड़ा करना चाहते हैं हमें फ़ोन करके बताइए। अगर आप यहाँ पे अपना सुझाव नहीं दे पाए तो नंबर लिख लीजिए, नंबरটা लिखे নিন 7887 78877 788 77 788 77। फिर से दोबारा बोल रहा हूँ 7887 78877 78877 78877 78877 78877 আপনাদের সুবিধা মতো জানান এবং আগামী দিন যাতে মানুষের পঞ্চায়েত আমরা গড়ে তুলতে পারি আপনাদের আশীর্বাদকে পথ চলার পাথেয় এবং প্রেরণা করে এটা আপনারা সকলে সুনিশ্চিত করুন। তাহলে আশীর্বাদ করছেন তো, সমর্থন করছেন তো, করছেন তো, করছেন? হাত তুলে বলুন। নিজেদের স্বার্থে লড়বেন, নিজেদের অধিকারের স্বার্থে লড়বেন, কালচিনির সম্মানের স্বার্থে লড়বেন। এই ভাই ভিজো না, এদিকে চলে এসো, ভিজছো কেন? শরীর খারাপ হবে, চলে এসো, চলে এসো, চলে এসো, এই প্যান্ডেলের নিচে চলে এসো, ভিজো না। এখনো অনেক লড়াই বাকি আছে, শরীর খারাপ হলে কি করে হবে? তো হাত তুলে বলুন সমর্থন করবেন, নিজেদের স্বার্থে লড়বেন, নিজেদের অধিকারের স্বার্থে লড়বেন, নিজেদের পঞ্চায়েত গড়ে তুলবেন, নিজেদের গ্রামের স্বার্থে লড়বেন। লড়বেন তো? জবাব দেবেন, তৃণমূলের হাত শক্তিশালী করবেন, করবেন, নিজের অধিকার বুঝে নেবেন, দিল্লিতে বৃহত্তর আন্দোলন করবেন, নিজের পাওনা দিল্লির বুক থেকে ছিনিয়ে আনবেন, আর যারা আপনার সাথে প্রতারণা করেছে তাদেরকে উপড়ে ফেলবেন। শপথ নিন, শপথ দিচ্ছেন, লড়বেন, জবাব দেবেন, আগামী দিন লড়বেন, অধিকার বুঝবেন, দিল্লির বুক থেকে নিজের অধিকার ছিনিয়ে আনবেন। ঠিক তো? আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, যেখানে আমার প্রয়োজন হবে যখন ডাকবেন আমি আসব। গত 6 মাসে 5 বার এসছি, আগামী দিনে যখন যেখানে ডাকবেন আসবো, কিন্তু লড়াই জারি রাখতে হবে। আর মানুষের সমর্থন থাকলে তৃণমূল কংগ্রেস শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত আপনাদের সাথে থাকবে। আগামী দিন আপনাদের সকলের ভালো কাটুক, নতুন বছরের শুভেচ্ছা, বাংলার নতুন বঙ্গাব্দের শুভেচ্ছা। আর এখন যেহেতু বৃষ্টি পড়ছে, আমাদের সভা শেষ হলেও ভিজে যাবেন, যাদের ছাতা আছেন তারা বেরোতে পারেন, যাদের ছাতা নেই তারা একটু অপেক্ষা করুন, বৃষ্টি থামলে তারপর বেরোবেন, নইলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন। ঠিক আছে, অনেক অনেক ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় বাংলা।